तुई नहीं पारबे कहले सुनस नहीं देखो जाना टिके घुसी तो जा अरे उठ 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 बोल कुतरा उजास उठ ना हाय देख तोळे बसुछि बसली तोर जगह रे बसले हाय बसले मोर पिटे कर दे बसले या पिटा टिके घुसी देना ऐसे बाले बोली देखिए एक कोई छत्र हेलो हाय शुभ सकाळ नमस्कार ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଛତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଛତୁ କୁଡ଼େଇ କରି ଆଣିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ ଆଜି ଶୁଭ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସକାଳୁ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ସାଇକେଲ ନେଇକି ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ତାପରେ ଏବେ ଦେଖେଇବି କିଛି ଅଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଲଗା ଦେଖେଇବି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ଯିବା ଏ ସାଇକେଲଟା ନେଇ କରି ଯିବା ଯାଉଛୁ ତବେ बाबू इे बाहर ना क्या गला नाई नियो कहीं ताके नेबी ताके एठे छाड़ रखबी मुई नाई नेबी ताके हैं तू भी जीबे छतु कुड़े जाउछु जीबे हैं मेमेटा था उठे इटा मोर भांगा साइकिल आर मुई नहीं कर जीबी लाग भांगा साइकिल जा पेंट गुटा पिंधी कर आसबे जा मार संग जी मुई जीबी तो नहीं जीबी जा पापा पापा हां जीबे जा हैं तो जीवा बाबू के छाड़ रखवा लाग थोड़ा देखले दौड़ेब से लगे धीरे धीरे जीवा लाग पड़ोसी घर भीतर पशि जिते बेले बाबू तो धीरे धीरे जीवा जीवा जंगल पहुँचले थोड़ा बंद कर बंद करवा तापर आज देखु छतु कुड़ा चली सका छतु कुड़ा हो देखु छतु बहुत छोट छोट ये कुड़ाई आसी छतु कुड़े कुड़े जंगल बुलू देखु ये कुड़े देखु छतु कुड़े कुड़े जा घर को छतु सहित काठ छड़ा हो देखिए आग कौन खोजी खोजी बुदा से बुदा से खोजी खोजिकी कुड़ा हो देखु केमती छतु बाहरी पत्र तले लगी आमती छतु बाहरी देखु तो आग को नौ वीडियोटा को देखु जंगल को आसिकी छतु कुड़े कुड़े देखु ये छतु पची जाइए बहुत खराब भी हो जाए देखिए आग को एपटे बुली बुली आसी जंगल को जंगल आसिकी छतु कुड़ाऊँगी आउटे काठ भी जुगाड़ करुँची अल्प स्वल्प तो देखु ये छतु अच्छी देखु ये देखु छतु ऊपर बाली अच्छी या पकईदेवा देखु तो फ्रेंड आपण मैंने छतु को चिन्ही थे कि न चिन्ही थे तो ये छतु हूँ जंगल छतु चिन्ही आपण मानक आज मुझे चिन्ह दूसरी देखु काठ जुगाड़ करुँची छतु को भी मुझे रखी देखु यहाँ टिके देखु पूरा धड़ा देखा जाऊँगी साइड रे गार गार अच्छी बहुत
ମଝିରେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ହାଲକା କଳା ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ମୟୂର ସେତୁ। ଆମେ ଏଇଟା କହୁ ଆମେ ଖଇ ଛତୁ। আর এটা ନାଲିଆ ଦିଶୁଛି, ଏଟା କହୁ କୁକୁଡ଼ା ଛତୁ। ଏଇଟା ପୁରା କାଳିଆ ଦିଶୁଛି, ମଝିରେ ଅଛି ଟିକେ ଧଳା, ମଝିରେ ଅଛି ହାଲକା ଧଳା, ସାଇଡ଼ରେ କାଳିଆ ଅଛି। ଆମେ ଏଟା କହୁ କମାର ଛତୁ। ଏଟା ବି କମାର ଛତୁ କହୁ। ଏଟା ହାଲକା ଧଳା ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୟୂର ଛତୁ କହିଲି, ଏହାର ଛୋଟ ମାନେ କି ଲମ୍ବା ହେଇକି ଉଠିଥାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା ଏଠି ମଝିରେ କଳା ଥାଏ। ତ ସେଇ ଛତୁକୁ ଆମେ ଖାଇ ନଥାଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛତୁ, ଏ ଛତୁ ସବୁ ଛତୁକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ପତଳା ଛତୁ କହିଥାଉ। ତ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଛତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଜାମକଷିଆ, ଟିକେ ହାଲକା ନାଲି ଆଉ ହାଲକା କଳା ଅଛି, ମିଶାମିଶି ଅଛି। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଜାମ ଛତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଇ ଛତୁ କହୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧଳା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଧଳା। ଆଉ ତରକାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି ପୁରା ଧଳା ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କମାର ଛତୁ ଅଧେ ଲୋକ ଏବେ କି କୁହନ୍ତି ଏ କଳା ଅଛି, ବହୁତ କଳା ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଲୋକ ଖାଇ ବି ନଥାନ୍ତି। ତ କିଏ କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧା ଲୋକ ମନରେ ମାନେ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ନା କେମିତି କାହାର କେମିତି ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଆଉ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଖୋଜିକି ଯିବି। ଆଉ ସାଇକେଲରେ ଆସିଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସେପଟେ କାଠ ନେଇକି ଯିବି। ଏପଟେ କାଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଠି କାଠକୁ ମୁଁ ଏଠି ଜମା କରିଛି। ଆଉ ଏ କାଠକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଛତୁ ଏଠି ତ ଛତୁ ଏଠି ହେଇଛି। ଆଉ କାଠକୁ ଧରିକି ଯିବା ସାଇକେଲ ପାଖକୁ। ଏମିତି କୁଡ଼େଇ ଆସିଲି। ହାଇ ତଳ ସାଇଡ୍ କେ ଯାଇଥିଲା ନା ହେ। ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଶାଶୁ ଆସିଛି, ତ ତାକେ ଟିକେ ଛତୁ ଖୁଆଇବା। ବଜାର ଧାରାର ଲୋକ ନା ହେ। ହଏ ହଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାଠକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ସାଇକେଲ ପାଖରେ ନେଇକି ରଖିଲା ପରେ ନେଇକି ସେଠି ଟିକେ ସାଇକେଲ ପାଖରେ ଜମା କରି ଆଉ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଟ୍ୟୁବରେ ଟିକେ ନାଇଁ ବାନ୍ଧିଲେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ କରି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାନ୍ଧିଦେବା ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇ କରି ଯାଇ ହେବ। ସେଟା ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାଠ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠକୁ ସେଠି ବାନ୍ଧିଦେବା, ଟିକେ ତଳେ ଟ୍ୟୁବରେ ଚିମଟେଇ ଦେବା, ଆଉ ଚଲେଇ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଠିକ୍ ନାଇଁ ବାନ୍ଧିଲେ ଯୁକ୍ତି ବି ନାଇଁ ଲାଗବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ୟୁ ତ ସାଇକେଲରେ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ମୋର ସାଇକେଲରେ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଦରକାର ବେଳେ ବାନ୍ଧି ବି କାମରେ ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ଯେକୌଣସି କାଠ ହଉ କି ପତ୍ର ବି ହଉ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଯାହା ଜିନିଷ ବି ନେଇ ଆସିବା କି ଜାଗା ଯାଇଥିବା କାହିଁ
ସେଠାରେ କାଠ ବି ଆସିବ ଅଳ୍ପ କିଛି। ଆଉ କାହିଁ ଧରା ଯେଉଁ ବୁଲାବୁଲି ଯାଇଥିବା କିଛି ପତ୍ର କି ଡାଳ ଫାଳ ଯାହା ବି ଆଣିବା ଛେଳିଥାନ୍ ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସୁ ଡାଳ ଫାଳ ବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଥାଉ ସାଇକେଲରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଛତୁକୁ ସଫା କରିବା ତ ଦେଖେଇବି ଅଳ୍ପ କିଛି। ଆଉ ସଫା ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇ ପାରିବି କି ନପାରେ, ତ ଯାହା ଯେତିକି ପାରିବି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ସାରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ବାଟ, ତ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖି ଛତୁ ସଫା କରିବାର ପରେ ପୁରା ଦେଖେଇବି, ଯେତିକି ମାନେ ସଫା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। কি ଖାଉଛ ସବୁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଛତୁ ସଫା କରିବା, ତ ଗଞ୍ଜି ଗୋଟେ ପାଲଟେଇ ଦେବା। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଟା ସଫା କରିନାହିଁ ତ ଅଜରା ଅଜରା ଲାଗୁଛି, ସଫା କରିଦେବା। ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିବି। ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଯିବା ଆଉ ଖୋଲା ଗୋଟେ ଟିପି କରି ସେଟା ଖୋଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାପରେ ଛତୁକୁ ସଫା କରିବା। আর কি ছতু? ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛତୁ, ଖଇ ଛତୁ, ଜମ୍ ଛତୁ। ଆଜି ପଳେଇବା? କାହିଁ ପଳେଇବେ? ପଳେଇବା ନା କାହିଁ ତାଙ୍କର କି ଲାଗି? ଆଜି ନେଇଯିବା। ସେଇଟା ବାର ଥିଲା ଦେଖ, ନାଇଁ ତ ଏଇଠୁ ନେଇଯାଇ ଦେଖବା ନା ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଥାଉ ଜଳା ନିଆ ନାଇଁ ଜଳେଇଲେ କି କରବେ? ପଇସା ଚିଡିରେ ଥାଉ କୁକୁଡ଼ା ଛତୁ। ଖଇ ଛତୁ। नहीं भांगो तुम पापा खाना, तुम पापा खा, ता गुलगुला खा। तू नहीं पार दे गारे बाली अछि, बाली अछि मसरा। वर्षा आसी गेला रे। अरे ओ तो बड़ा उठी जाଉଛି। वर्षा आछि एठने जाना तितली जीवे जा टिके जा जा देबो जा।
কেতে আমি দুইটা দুইটা আনবে দিয়া আছিল হয় বাবু আসলে রে চলো চলো ভাই ঘর ভিতর চলো বহু হ্যাঁ বর্ষা আসলা উলো চলো খটু উলো ভাঙছি চলো চলো গো ঠিক খটটা ভর্তি করে দেবা দিও 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 কিয় বাবু দেখি কি বলছো কি পড়বি বাবা নাই পড়বে ঠেতা টুটু হুম বাবা টুটু ওই কোকলা ধরো নাই থাও গো পক পুকি দিয়ে দেব পোকা সব খানা ছোট পোক নাই হ্যাঁ কিছু নাই এ নাই ফিং না বাবু দে এঠে দে গো ভাঙ কর নাই সেমতি দে তুন করবা পরা বড়টা বটটা নাই তুই এটা নে এটা দেউছু তোকে বাবা, এটা ধরি থাক না ধর বাবা এটা নে बाल छोटू ठीक है मैं ए मुझे खोज छोटू ना হুম मैं देखी नहीं पूरा जल्दी 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 पूरा नहीं रसिया নাই ভাঙ না তুই বোকা ছুয়াড় ধর তোকে দেমু নাই তরকারি দেমু নাই তোকে কি সাং মাম খাইবা তুই হে কাকা ঠে যাবে যা হে কাকা ঠে যা তুই যা তোকে দেউছি आय आय কান্দরা না হইলে এটা আমরা এইটা আমার দেখো থা উপর উঠা নাই তাকে বড়টা দেখো है ना एक बच्चा दे दे বটটা দে দেবি দেউছু তুই সিয়াড়ে হে सांडा दे दे নে তুই এটা খন सांडा খন तो काय গুণা করে দেউছুস তুই গুণা করে দে সবু ইনা বেকার বুলি বুলি কর খুঁজি করে আনুছু अभी गुटे गुटे ने बिगिया হয় গুটে আর দাদা আনুছি দেখো জানা কুলিয়াড়ে জানা দেখি আসবে যে পৌঁছিলা না যা যা গো দাদা আসলাম নাই দেখ যা কে আর যাইছি দাদা হুম কে আর যাইছি বললে গণ যাইছি দাদা কাতি কুড়েছি দেখ বাবু এই দেখ তুই ভিজবে না কালঠু এটা গামলাটা এইটার ভিজাই দিলে না এটার তো নাই খাই আর থাও থাও তুই নাই লাগ না থাকে দে মোর পায় হ্যাঁ করবো দে এদিকে তুই নাই পারবে কইলে শুনস নাই দেখো জানা টিকে ঘুষি দেওয়া যা আরে উঠ 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 বল কুতরাও যাস উঠ না হাই দেখ তোরে বসুছি বসলি তোর জায়গায় বসলে হাই বসলে মোর পিঠে করে দে বসলে যা পিঠটা টিকে ঘুষি দে নাই ऐसे बाले बोली देखिए एक कोई छत्र হইছে তুই हाँ कोइले থাও থাকে দে শুনছ নাই লাগ না তুই যা আমি পিঠটা কুঁডে দে যা টিকে কুঁড়ে দেবে যা পিঠিটা যা वो दाबड़ी भी नहीं না দিতা বড় দাব রাবড়ি বে নাই ঘা হ্যাঁ নাই देखो मन का ধীরে ধীরে আমি ঘুষি দে ঘাত করে দে কেমতি খুঁড়ুছি জানোই না গুন্ডা করে দিও দে এটা দে ओए ओए बाल्टी का घर में पड़ा যাও ছুন जाओ जी जाओ जाओ जाओ
फ्रेंड छतु आनी जहाँ खड़ा ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଇଛି। ତ फ्रेंड ତରକାରୀ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଇ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଯାହା କୁଡ଼େଇ ଅଣା ହେଇଛି ଏଠି ବତୁରେଇ ଦେଲେ ବାଲି ତଳେ ରହିଯାଏ ଆଉ ଶେଷରେ ଛତୁ ଉପରେ ରହିଯିବ। ତ ତରକାରୀ କଲା ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ଛତୁ ତୁ ଖାଉଛି ତ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆହୁରି ଆଳୁ ଏହା କରୁଛି ଖାଇ ଦେଖବା ଟିକେ ଛତୁ ତୁ ଝାକାସ ଲାଗୁଛି। ବଣର ଛତୁ ସାନ ଛତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୁମାର ଛତୁ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଖଇ ଛତୁ ଆଉ ଏହା ଛତୁ। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଇତେ ଲାଗି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଛତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଛତୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ବଣ ପାହାଡ଼ ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣମାନେ ବି କୁଡ଼ାଇକି ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ